اما کتابوں سے اتنا انتظار نہ کرے ساں تسا محبت نال سماعت کرو بی بی زہرا دے بابا ساری مدد کو آوے ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں بی بی زہرا دے بابا ساری مدد کو آویں ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں ناہے مانے عمل تے مٹھا مدنی پیارا تیری ذات دے باجوں سکو کہندا سہارا تیری ذات دے باجوں سکو کہندا سہارا ویندے سانا ستاوے سکو آڑ چھڑاوے ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں بی بی زہرا دے بابا ساری مدد کو آویں ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں ہو سی بعد جنازے سادہ ڈیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے پاویں پھیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے پاویں پھیرا قبر وچ سارے بھارے اندارے سادے سر تو ہٹاویں ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں بی بی زہرا دے بابا ساری مدد کو آویں ویلے وقت مرن دے سکمون کھلاویں سارے کچھ آمین حضرات محترم اس سال ثواب دی محفل اللہ تعالیٰ محمد سلیم محمد عظیم اور انہوں دے والدین باقی جتنے احباب اساں سارے بیٹھے ہیں سارے جتنے اعزاء و اقارب مومنین مومنات صالحین صالحات جلے اس دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں تمام دی مغفرت فرمائے بھائی عادل دسیندہ پہ چھوٹا بچہ تلا ہے انہاں دے والد صاحبان اللہ تعالیٰ اس بچے کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں کو اس سونی محفل دے صدقہ جویں قبلہ صاحب فرمائے پہ ہیں علماء تشریف گھن کے ہیں ثنا خان ہیں قرآن حضرات ہیں تو ساں سارے احباب آئے وے اللہ تعالیٰ تھوڑے آوان دی برکت نال علماء دے آوان دی برکت نال انہاں نے قبران دے ہوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے تھوڑے سامنے میں یہ قرآن دی آیت پڑھی ہے ایک اس زمانے سے گال کرے ساں تے چونکہ ایک والد صاحب دے سال ثواب دی محفل ہے اس حوالے دے نال چند گالیں کر کے بات انشاءاللہ اجازت ہو سی آپ دے سامنے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ رب العزت نے اپنے بندہ نو فرمائے سونے محبوب دے ذریعے اے سونا تساں میرے غلاماں نو میرے بندہ نو آکھو کہ جنہاں نے اپنیاں جاناں دے ہوتے ظلم کیتے ہیں انہاں کو تساں دساؤ کہ تساں میریاں رحمتاں تو مایوس نہ تھی وہ دوستو اللہ رب العزت دی رحمت وسیع ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ساکو عطا فرمائے اس ساری اعمال دی بنیاد تے نہیں عطا فرمایا جی میں کیولا فرمائیں دے پیان کہ اکھاں دی نعمت اللہ دیاں کروڑا ہاں نعمتاں ہیں تو اے نعمتاں مالک کائنات نے ساکو ساریاں عبادتاں یا بنیاد تے نہیں دیتیاں بلکہ اپنی رحمت دے بنیاد تے دیتیاں اگر اساں اپنی عبادت کو کاؤنٹ کروں تو ساریاں عبادتاں اتنیاں نہیں کہ اللہ رب العزت دیاں انہاں رحمتاں دا نعمتاں دا بدلہ چکا سنگن اللہ رب العزت دیاں رحمتاں وسیع ہیں تے مالک نے فرمایا سونا میرے بندہ نو تساں دساؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ تساں میری رحمت تو مایوس نہ تھی وہ
میری رحمت وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرماون والا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت دی شان ہے معاف کرنا۔ مالک کائنات نے مصطفیٰ دے غلاماں تے جڑیاں نعمتاں کیتیاں دنیا تے، اللہ رب العزت نے جڑیاں نعمتاں قبر وچ کرنیاں یا حشر دے میدان وچ کرنیاں، او بے پناہ نعمتاں ہن۔ تو اللہ رب العزت دیاں انہاں نعمتاں دی قدر کرنی چاہیے ہے۔ مالک کائنات نے جیویں اپنیاں نعمتاں دے استعمال کرن دا ساکو حکم دیتا ہے، نعمتاں اویں اگر استعمال کرے سو اللہ رب العزت دیاں نعمتاں دے اندر برکتاں پوندیاں سے نعمتاں وددیاں ویسے۔ مالک کتنا مہربان ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب احوال آخرت دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے مسلم شریف دے حوالے دے نال، عبداللہ بن مسعود راوی ہن حدیث دے، امام صاحب فرمانن کہ اللہ رب العزت دی نعمت دا تسا اندازہ لاؤ مالک کتنا مہربان ہے۔ توجہ ہے تیری؟ قربان جاوا میرے آقا دی سونی ذات نال محبت کرن والیا، یارا زندگی دے تھوڑے ایامین 50 سالے 60 سالے 70 سالے موت آونی ہے، موت دی تیاری کر کے رکھیں، اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض نہ کریں۔ مالک کائنات بڑا کریم ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی حدیث نو نقل کرن والے، حدیث نو لکھن والے اپنی کتاب دے اندر فرمانے جنا قیامت نہیں ہو سی، ہر کوئی لگا ویسی جنتی جنت دوست کی دوزخ پہنچ ویسے لجپال کریم دی امت دا آخری بندہ جڑا سارا تو آخر تے جنت ویسی اجاؤ جہنم ہو سی، بے سارے جنت پہنچ گئے ہو سے او بندہ جہنم دے وچے جہنم دے وچی میں گردہ ود ہے، کہیں ویلے منہ دے بل گر ویندے، کہیں ویلے دوزخ دی بھا دے نال منہ سڑ ویندے، ایویں جنابے والا گردہ تے اٹھدا باہر جو نکل دے، اللہ رب العزت دی رحمت دے نال باہر نکل دے، خوش تھی ویندے، ادھے مولا تیریاں رحمتائیں، مولا تیرا احسان ہے، مولا تیری مہربانی ہے، تے میرے ہوتے جتنا احسان کیتا اتنا احسان نہ پہلا تے تھیا اسی نہ آخرہ تے تھیا۔ بندہ آخری ہے، جہنم چو باہر نکلے آدم مولا تیرا بہو احسان ہے، تے جتنا احسان میرے ہوتے کیتا اتنا احسان جتنے پہلے گزر گئے نہ انہاں تے ہو سی نہ بعد آلاتے۔ اے جملہ لا کے آدھے مولا یارا اللہ دی رحمت دا اندازہ لا کتنا مہربان ہے۔ یہ بھائی پڑھ دے پین کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال دے اشعار، اقبال بے مقام تے فرمائیں دے اللہ رب العزت دی رحمت آوازہ مار کے آدھیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں، یارا اس رات چلن والا جا آیا جو کوئی نہیں، تو چل کے ویکھیں آ اپنے اکابرین دیا زندگیاں پڑھ کے ویکھیں آ جڑے اس رات چلن اللہ رب العزت نے اتنے انعام دیتے قیامت تک انہاں دے انعامات نو یاد رکھا ویسے اللہ دیا نعمتاں دی جائیں قدر کی تھی اس رات جلے چل گئے اس دنیا تو چلے گئے انہاں کو اتنے انعام ملن قیامت تک انہاں دے انعاماں نو یاد رکھا ویسے او باہر نکلے اللہ رب العزت دیا نعمتاں نو نعمت یا مالک نے دیتی ہے جہنم دے وچوں نکلا کھڑے پہلے منہ سڑدائی ادھے مولا تیرا احسان ہے تیری مہربانی ہے تے میرے ہوتے اتنا احسان کیتا ہے اتنا احسان نہ پہلا تے تھیا ہو سی نہ آخریاں تے تھیا ہو سی مالک کے ناتی میں اس دی اکھاں دے سامنے ایک درخت آسی جہنم دی بھا تو پہلے تھکا ودائی سیک دی وجہ تو درخت دیکھ سی دل کرے سے اسمائے سے درخت لے ونیا مالک دی بارگاہ دی اندر عرض کریں دے مولا مہربانی کر چاہ اتنی منت لائی بھی اتنا احسان کی تئی جہنمی چکٹ دے مہربانی کر اسے درخت لے میں کو ونجن دے مالک دی رحمت آواز مار کے اکسی
میرے نال معاہدہ کر، میرے نال وعدہ کر، میں تے کو درخت تلے پہنچے نا، اگلا سوال کوئی نہ کرے سے، ود کوشے کوئی نہ منگ سے۔ آدھے مولا ٹھیک ہے درخت تلے پہنچا چا، بھئی کاشے دا سوال کوئی نہ کرے سا۔ میرے کریم فرمانے مالک اس کو درخت تلے پہنچا چھوڑے سی، درخت تلے پہنچی، سایہ مل سے ٹھنڈک محسوس تھی سی، آسی مولا تیرا احسان ہے، مولا تیری مہربانی۔ جہنم وچ نکلا کھڑے، درخت تلے پہنچ گئی ہے، مولا تیرا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت دی رحمت اس کو ایک بیا درخت نظر آسی اگو، جیڑا اس درخت تو زیادہ سونا، زیادہ سائیدار، زیادہ پیارا، وقت عرض کرے سی چا مولا ہکا مہربانی لا وات ناک ساں میں کس درخت تلے پہنچا، وات ناک ساں۔ اللہ رب العزت دی رحمت آواز مار کے جواب ریسی پوچھی تین جو وعدہ کیتا آئی، میں کوئی نہ منگ ساں، میں کوئی نہ آگ ساں۔ وقت اگلے درخت دی فرمائش کریں دا پیئے آدھے مولا آجز جو آن تو تا آجز نہیں، مولا کریم مہربانی فرما اس درخت تلے پہنچا چا، وقت کوئی نہ آگساں کوئی نہ منگساں، مالک اپنی رحمت دی بنیاد تے پہنچا چھوڑے سی، اس دوجے درخت دے تلے ویسی۔ اللہ رب العزت دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے سی، رب دی رحمت اگو بیا درخت نظر آ اگو تریجا درخت نظر آسی، جیڑا انہاں پہلے دو درختوں تو زیادہ سونا ہو سی۔ مولا مہربانی کر چا، بس آخری سوال ہے وات ناک سا، میں کوئی سے درخت لے پہنچا چا، تیری بڑی مہربانی ہو سی۔ مالک کائنات فرمائے سی تین جو آکھائی کوئی نہ منگسا، ادھے مولا آجزاں آجزاں، مولا تیری رحمت دی اندر کمی کوئی نہیں آونی، مولا تیری شان دی اندر کمی کوئی نہیں آونی، مہربانی فرما۔ قربان جاواں مالک کائنات پہنچا لے سی، تریجے درخت تلے جو پہنچ سی، جنت دے وچ جنتیاں دیاں آوازاں آون لگوے سن، آوازاں سن سی وط رو پہنچی، عرضاں کریں سی مولا مہربانی کر میں کو جنت دے دروازے تک پہنچا۔ ہن تریجے درخت تو بعد عرض کیتی کھڑے مولا جنت دے دروازے تک پہنچا چا، میرا مالک فرمائے سی تین جو آکھائی میں کوئی نہ منگسا، وط منگئی چا وط سوال کیتے چا، رو کے آدھے مولا آجز جو ہاں، مولا تو کریم دیون والے مہربانی فرما، جنت دے دروازے تک پہنچا چا، وقت سوال کوئی نہ کرے سا۔ امام جلال الدین سیوطی آپ نقل فرمانے جنا جنت دے دروازے تے پہنچ ویس، جنت دروازے تے پہنچ گئے تے عرض کریں دے مولا جنتیاں دی آوازیں اتنیاں سونیاں تے اتنے سونے انداز ہیں، اتنیاں مہربانیاں کیتیاں نہیں، اتنیاں کرم نوازیاں کیتیاں نہیں مولا، چلو باہر تا آیا بیٹھا اندر داخل تھی وانڈے اگھا نہ ویسا، بس میں کو دروازہ پار کرنڈے میں دروازے دوتے بیٹھا رہا سا۔ میرا مالک فرمائے سی تین جو آکھائی میں جنت دے دروازے تے بیٹھا رہا سا، وقت اگے کوئی نہ گل کرے سا، مولا مہربانی فرما جنت دے دروازے دے اندر داخل تھی وانڈے، میرا مالک فرمائے سی اچھا میرا بندہ اگر تے کو جنت دے دروازے دے اندر اتنی جگہ دیتی ونجے، دنیا پوری پوری دنیا تیز دی مثال دا دنیا بیاں ہوئن، دا کائناتاں بیاں ہوئن، اگر تے کو اندروں اتنی جگہ دیتی ونجے، دساوت راضی تھی سے یا کوئی نہ۔ مالک نے فرمایا اچھا تے کو اندر تا داخل تھی ونڈے نے اے دسا بھئی اندر تک کتنی جگہ دے ہوں، یہ دنیا جڑی ہے نا پوری دنیا پوری کائنات اس دی مثال 10 کائناتاں جتنی جگہ اندر دروازے دے اگر تک دے دیتی ونجے، دسا وات راضی تھی ویسے وات بیا سوال تا نہ کرے سے، بڑا سونا جملہ یارا، اللہ رب العزت دی رحمت دے متعلق بڑا پیارا جملہ ہے۔ مالک کائنات فرمائے سی دسا
وت سوال کوئی نہ کرے سے اگر تینو اسے جنت دے اندر جگہ دیتی ونجے دا دنیا دے برابر یا انہاں تو بھی زیادی وت سوال کوئی نہ کرے رو پوندے اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ ویندے نا دے کریم جو ہے بے نیاز جو ہے میں عاجز دے نال مذاق کرے یہ حدیث دے الفاظ بے نیاز جو ہیں میں عاجز دے نال میں گناہگار دے نال مذاق اپنی شان دے مطابق استہزاء اپنی شان دے مطابق انہاں جملہ تے آمنہ دلال بھی مسکرا کی آقا فرمائندن کہ اسے اتنی بے بسی تے اسے اتنا عالم سادگی ہے رب کو آکسی مولا تو بے نیاز تھی کہ میرے نال مذاق کرے نا پہلے تا میں کو ایک درخت لے نائے جگہ نہیں دا میں منتاں کر کے جگہ گھدیے ہون آدھیں تے کو اندرو جگہ دینے آئیں تے دہا دنیا دے برابر میرا مالک فرمائے سی نہیں نہیں تیرے نال مذاق کوئی نہیں میری رحمت وسیع ہے اسا تینو جنت دی اندر جڑا مقام دیتا ہے دہا دنیا تو بھی زیادہ مقام ہے یارا ایتا او بندے جڑا سب تو آخر جنت داخل تھی دا پیئے یارا سب تو آخر جنت داخل تھی من والے غلام دے عالم مصطفیٰ دے تسا غلامہ دی شان دا کے عالم یہ سب تو آخر تے اسا تا حضور دی نالائن دا صدقہ انشاءاللہ پہلے مننے حضور دے غلام ہے نا حضور دے غلامی دا صدقہ مصطفیٰ دے ذکر دا صدقہ اسا تا پہلے مننے یارا مالک کائنات نے مصطفیٰ دے آخری امتی دے اتے اتنی مہربانی کیتی ہے مصطفیٰ دے بنا غلامت دے کتنیاں مہربانی یہ تا حضور دے آخری غلام دی شان ہے مصطفیٰ دے بنا غلام دی شان دا کیا عالم ہے اس واسطے میں فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ کے آکے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس نہیں تھی ونا تے اس دا اے مقصد بھی نمازان دی چھٹی ہوئے قرآن دی چھٹی مولی صاحب آقائی رحمت تو مایوس نہیں تھی ونا ہاں ہاں رحمت بے انتہائے لیکن تیرے ذمہ جڑے کم لگن انہاں کماں دے اندر کوتائی نہیں کرنی وقت مالک تینو کتنے مقام متا کوتائی نہ کرے سے وقت انشاءاللہ مقام ہی مقام تو حضور دی ذات میں محبت کرنے والو اللہ تعالیٰ اس بچے دے تلہ دے والد دی مغفرت فرمائے 4-5 حدیثاں تھی گل سنا کے وقت اجازت مالک نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے یہ بڑا مٹھا میوہ ہوندہ ہے ساکو محسوس نہیں تھیندا تے جلے بندے کل چلے ونجننا بعد اچ محسوس تھیندا ہے اس واسطے انہاں دی قدر ہی تھائیں دنیا تے کر میں چونکہ جٹ بننا کیولا صاحب بھی زمیندار ہیں تے سار جٹاک انداز معاشرے دا حصہ ہیں ساریاں گالیاں آپ سمجھیں دے ہیں وڈ کے ناراض تھین دیں والدہ بھی ناراض تھین دیئے گالی بھی کٹ دیئے غصہ بھی تھین دے سارے معاملات تھین دیں لیکن پیغام ہی وے والد دے سامنے سر نہیں چاونا تے والدہ دے سامنے بھی سر نہیں چاونا سر جھکائی رکھ سو اللہ تعالیٰ تھوڑے سر کو تھوڑے جھکاون دی بدولت اچھا کر چھوڑے خالی جملہ نہیں اللہ دے قرآن ہی چاہے افیوں ولا تنہرہما جھڑکائے نہیں اف نہ کرائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں دے نال مٹھے انداز نال گالی کرائے حضور فرمان ہے کہ الا انبئکم 3 مرتبہ میرے آقا نے لفظ فرمایا تو کو دساواں تو کو خبردار کراں بے اکبر الکبائر کہ وڈے گناہاں دے وچ وڈے گناہ کیڑے ہن دساواں 3 مرتبہ یہ جملہ فرما کے نا سرکار کریم نے اپنے غلاموں کو جناب فرمایا کہ تو کو میں دساواں غلامہ کا جی یا رسول اللہ میرا آقا نے فرمایا الاشراک باللہ یہ وڈا گناہ ہے والعقوق بالوالدین فرمایا کہ اللہ دے نال شرک کرنا یہ بھی وڈا گناہ ہے تے والدین دی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت وڈا گناہ ہے حضور دیکھ بھی فرمانے سرکار کریم نے فرمایا کہ لعن اللہ رب العزت دی لعنت اس بندے تے من سبا والدے جڑا بندہ اپنے والدین کو گالیاں دے وے اپنے والدین کو ستاوے اللہ رب العزت اس بندے تے لعنت ہے حضور دیکھ سبیہ فرمانے میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا غلاموں سنو اے دعائیں تھوڑی جنت بھی ہن تھوڑی دوزخ بھی ہن اگر انہاں کو تساں راضی کرے سو
اللہ رب العزت تھانو جنت عطا فرما چھوڑے سی، اگر انہاں کو ناراض کرے سو تو اللہ رب العزت تھا کو جہنم وچ بھیجے سی۔ والدہ صاحبہ دی چھوٹی جی گل سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں سیدہ حلیمہ پاک دی گل سنا کے رضائی مائی حضور دی جنہاں نے سرکار نو دودھ پلایا ہے۔ تین تے میں سکی ماں دی قدر نہیں کی تھی، سکے پیو دی قدر نہیں کی تھی، حضور کریم نے اپنی رضائی ماں کو کتنا مقام دیتے۔ گل سن مفتی احمد یار خان نعیمی نے گل نقل فرمائیے، آپ فرماندن کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے کچھ کافرانو قید کیتا ہے، قید وچ آگن کافر تے او والا سارے فنڈ اکٹھا کریندے ودن، فنڈ اکٹھا کریندے ہیں تے والا مسلمانوں کو دے سوں تے اپنے قیدی چھڑے سوں۔ فنڈ اکٹھا کریندے ایک دروازے تے پہنچن، او دروازہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی بہن حضرت شیمہ پاک دا۔ او اسے قبیلے چ پر نہیں ہوئیاں، جڑے قبیلے دے لوگ سرکار دے غلامہ نے پکڑے ہوئیاں۔ دروازہ کھٹکھٹایا نے، سیدہ شیمہ پوچھا کیڑی شے دا فنڈ ہے؟ انہاں دسایا کہ سارے قبیلے دے افراد پکڑے گئے تے اساں فنڈ اکٹھا کریندے ودے ہیں، پیسے مسلماناں کو دے سوں، جزیہ ٹیکس دے سوں تے اساں اپنے بندے چھڑے سوں۔ تے انہاں پوچھے کہیں تھوڑے انہاں ساتھیاں نو تھوڑے بنداں نو قید کیتا ہے، کہیں پکڑے؟ وہ مسلمان تے انہاں دا سردار محمد، توجہ کرے سے گل آخری تے بڑی مزدار ہوئی، انہاں دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا محمد دی گل آئیے سونے مصطفیٰ دا نا آئے، سیدہ شیمہ نے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ اچھا تھوڑے بنداں نو تھوڑے آدمیاں نو پکڑنا والے محمد تے انہاں دے ساتھی ہن، تساں ٹیکس کو چھوڑو، تساں میں کو گھن ونجو، میں تھوڑے ساتھی چھڑویں دیاں۔ توجہ ہے تیرے قربان جاوا میرے کریم آقا دی ہمشیرہ مصطفیٰ دی بہن سیدہ شیمہ رضائی بہن جنہاں نے میرے کریم آقا دے نال دودھ پیتا ہے، لجپال نو چاہ کے کھڑایا ہے، سونے مصطفیٰ کریم نو کھڑاویں نا، مکے دیاں بچیاں اپنے اپنے ویر چاہ کے آویں نا، ویران دے حسن دے ترانے جنہ بیان کرے نا۔ ایک آکھیا میرے ویر دی اکھاں بہوں سونی ہیں، بھئی آکھیا میرے ویر دی پیشانی بڑی سونی ہیں، کوئی آکھیا میرے ویر دے رخسار بڑے سونے، جنہ شیمہ محمد نو چاہ کے آویں، جنہ شیمہ پاک محمد نو گھن کے آوے آ، شیمہ پاک فرماوے آ، او سہیلیو آؤ نا میرے ویر نو دیکھو، میرے ویر دی اکھاں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا، میرے ویر دی پیشانی دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا، میرے ویر دی زلفاں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا، میرے ویر دے رخساراں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ او وقت سہیلیاں حضرت شیمہ پاک کو آکھے نا شیمہ تیرے بھرا نہ مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکدا، اساں آپت ہی مقابلے کریں دیئے، تیرے بھرا نال کون مقابلہ کرے؟ قربان جاوا میرے آقا دی سونی رات نال محبت کرن والے ہو، تاجدار گولڈن مصطفیٰ کریم دے حسن دے تذکرے بڑے سونے انداز نال فرمائن، مکھ چندر بدرے سیدہ شیمہ میرے کریم آقا دے حسن دے ترانے جڑے گاندیان، تاجدار گولڈا فرمان دے مکھ چندر بدرے شانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاہن مد بھریاں۔ سیدہ شیمہ پاک فرمانین میرے ویر دے نال کون مقابلہ کرے سی؟ آدین شیمہ تیرے ویر دے نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ شیمہ پاک انہاں لوگاں نو آدین تساں فنڈ نو چھوڑو، میں کو گھن ونجو، میں تھوڑے سارے قیدی چھڑوا۔ بہناں کو بھیراوتے ناز ہوندے ہے نا، جنا میرے کریم آقا دی ہمشیر اپنے قبیلے والا نے نال آئیے، لجپال کریم تشریف فرمان، اگے غلام کھڑن تلوارہ تان کے، میرے مصطفیٰ کریم دی بہن نازاں دے نال نخراں دے نال بغیر کسی اجازت دے آندی پئی انہاں گے تلوار کیتی ہے۔ سیدہ شیمہ پاکی میں تلوارہ نو پکڑ کے سیڑ تے کریں دین چاہ، آؤ فرمائے دن میں کو روکن والے میں کو روکو نہیں، میں کوئی غیر کوئی نہ
تھوڑے محمد عربی دی بہن میں کو روکو نہیں میں کوئی غیر نہ میں تھوڑے محمد عربی دی بہنا میرے کریم آقا نے فرمایا غلامانو آون دیو جناب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہمشیرہ سامنے آئیے او دربارے جس دربار دے قانون اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے لا تنفعو اصواتکم لیکن بہنا دے ناز جو ہونے سیدہ شیمہ میرے کریم دے سامنے پہنچ دیئے میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہندی بہنے کہندے ہوتے ناز کریں دیا نہیں آدھیں سونا میں تھوڑی بہن آقا میں تھوڑی بہن جنہیں گل کی تھی نا سرکار نے فرمایا کیویں میری بہن ہے ذرا تعارف کرا دیکھن عرض کریں دیئے سونا گل توجہ نہ سن سے آدھیں یا رسول اللہ میں بھی اسے حلیمہ دا دودھ پیتا ہے جیڑی ماں دا تساں دودھ پیتا ہے یا رسول اللہ میں حلیمہ دی دھی شیمہ یا رسول اللہ میں حلیمہ دا دودھ پیتا ہے جناب ماں دی اللہ یہ اممہ حلیمہ دا تذکرہ تھی ہے امنہ دے لال دی اممہ زاغ کھیاں آنسوہ دے نال بھریچ گئی ہیں اممہ یاد آ گئی ہے غلامانو فرمایا نے غلاموں میری بہن آ گئی ہے میری ماں دی جائی آ گئی ہے میں تے اس نے ہکے جھادا دودھ پیتا ہے اے میرے غلاموں میری بہن جی میں آدھی ہے قیدیاں نو چھڑاون واسطے آئی ہے میری بہن دے آنکھیں تے قیدی بھی چھوڑ دیتے ونجن تے میری بہن نو توفے تحائفی فرمایا میں بھی حلیمہ دا دودھ پیتا ہے اممہ حلیمہ دا میں بھی دودھ پیتا ہے تے انہاں بھی اممہ حلیمہ دا دودھ پیتا ہے میری بہن ہے خالی قیدی نہیں چھوڑنے فرمایا میری بہن دے آنکھیں تے قیدی بھی چھوڑو تے میری بہن نو تحفے بھی نال دے کے یارو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی ماں دے نال اتنا پیار کیتا ہے سکی ماں دے شان دا کیا عالم تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات محبت کرنوالو اللہ تعالی حضور دی اممہ حلیمہ دے صدقے دے نال اور پیارے مصطفیٰ دے ابا حضور سیدنا عبداللہ سرکار دا فرمان ہے آپ جس وقت اعلان نبوت فرمایا نا سرکار دی ماں زاغ اکھیاں آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی ہیں آقا رو پین تے اے حقیقت ہے جس وقت بچوں کو اللہ تعالیٰ منصب دے وے نا اللہ تعالیٰ ترقیاں دے وے تے والدین کو خوشی ہوندی ہے والدین دا دل یار خوش تھی ویندا ہے تے دوستوں کو میں آدھا رانا اللہ تعالیٰ ترقیاں دے وے اللہ کاروبار دے وے اللہ مال دے وے ماں پیو کو بھولنا نہیں وان کے ماں دے قدمی ہاتھ رکھنا ہے بابے دے قدمی ہاتھ رکھ کے آکھنے اماں ابا اللہ رب العزت نے ترقیاں دیتی ہیں تھوڑیاں دعاواں دا صدقہ تو ساں دعاواں کرو اللہ مزید ترقیاں دے وے سرکار اعلان نبوت فرمائے تے اماں تے ابے دی یاد ستائیے نا سرکار رو پین غلامہ فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ رونے کیوں ہوئے وے اساں تھوڑے غلام ہیں تھوڑی عزت تے تھوڑی ناموس تے اساں اپنی جانا دے نظرانے پیش کرن واسطے تیار ہیں آقا تساں رونے کیوں ہوئے وے آقا نے فرمایا کہ آج میں اعلان نبوت فرمائے امام الانبیاء ہاں اللہ نے میں کچھ شانہ دیتی ہیں کمال دیتے ہیں آج جو میری اماں ہوئے یا آج میرا بابا ہوئے یا میری اماں کو دیکھ کے بھی خوشی تھی ویا میرے بابے کو دیکھ کے بھی خوشی تھی ویا آقا نے فرمایا کہ میں عشاء دی نماز ہی چوہاں انا فی صلاة العشاء عشاء دی نماز ہوئے قرأت فاتحۃ الکتاب نماز دا اہم جز فاتحہ او بھی میں پڑھ چکا ہوں سرکار فرمانن کہ میری اماں یا ابا او میں کو سدین میری تمنا ہے کہ میں ہوئے یا میری اماں میں کو سدے یا میرا بابا میں کو سدے یا تے میں نماز دے وچ اپنی اماں کو بھی جواب نہیں وہاں اپنے بابے کو بھی جواب نہیں وہاں اللہ تعالیٰ سارے اس بچے محمد طلحہ دے والد صاحب دی مغفرت فرمائے وما علینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد سارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ترائے مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ رشید صاحب نے مل کر اللہ وحدہ اللہ قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل قبول قبول دو جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جملہ کرام شریف کا ثواب جملے تمام کا ثواب